Yeah, and welcome back to Cinema Lounge with me, William, as the host, and we'll be giving you some updates, some movie news update from movie.com. So here it goes, movie news update. And for our first movie news, we comes from Kick-Ass 2, yang dimana ya bilangnya bahwa Kick-Ass 2 itu diceritakan bahwa Kick-Ass pertama itu ditayangkan pada 2010 aja sudah ada yang tidak suka ya, karena it's quite like crazy, there's a lot of violence and profanity ya, kata-kata kasar gitu ya. Bahkan kritikus film Christopher Tuki juga dari Daily Mail yang menyebutkan bahwa film ini merayakan kekerasan fisik, termasuk lewat tokoh Hit Girl yang diperankan oleh Chloe Moretz ya. Christopher Mintz yang berperan sebagai Chris D'Amico atau Red Mist ya di dalam Kick-Ass dan berubah menjadi The Mother Ever itu dalam Kick-Ass 2 itu juga ya, dia juga terkejut ya atas respon penonton yang geram terhadap muatan kekerasan dalam film ini. Namun Aaron Taylor Johnson mengakui bahwa film Kick-Ass memang they want to stick to the comic ya, adaptation yang digores oleh Mark Miller dan John Romita Jr. Pemeran Dave Losuski alias Kick-Ass itu juga bilang ya kalau misalnya visualisasi itu emang there's a lot of violence and profanity which eventually gave the movie R rating ya, restricted ya. Dan Kick-Ass itu juga a lot of controversy, terutama dengan pernyataan Jim Carrey which played in the movie Kick-Ass 2 yang don't want to promote the movie anymore because about the recent incident di Sandy Hook ya, Sandy Hook School itu. So it's quite controversial. So for our next movie news comes from the latest installment of James Bond movie ya, film terbarunya Insidious Chapter 2 ya. Bahwa tahun 2013 emang it's quite it's a lucky year for James Bond because right after The Conjuring, Insidious Chapter 2 juga mendapatkan peringkat box office ya. Dan namanya makin berkibar, dia sekarang menggarap Fast and Furious 7 ya untuk tahun depan. Dan he is quite well known for horror movies tentunya, karena horror and thriller ya, karena dia pertama yang buat Saw ya, that's you can see it's he actually directed the movie Saw, the original and the first, and also Insidious, Conjuring. Kemudian dia mengagumi David Lynch and David Argento ini. Emang he's not really quite brave to handle film-film horror gitu ya. Kemudian akhirnya actually he decided to leave the horror part for a while to direct the movie Fast and Furious 7 ya. Untuk pastinya penasaran ya Fast and Furious 7 itu come out-nya kayak gimana ya, disutradarai oleh James Wan itu. It's quite dak-dikdur gitu ya, dak-dikdur karena the first non-horror movie that he will be directed. So we'll see about that next year on in Fast Furious 7 ya. So for moving on, for the movie news we have You're Next, which is the combination of horror and black comedy ya. It's a little like ada komedi-komedinya juga. Dan film ini sukses ditayangkan world premiere di Midnight Madness Toronto International Film Festival 2 tahun lalu. Lots of audience like it. Dua di antaranya adalah Adam Wingard, sutradara itu, dan juga Simon Barrett, penulis skenario ya. Mereka terinspirasi buat film ini karena film The Strangers
karya Brian Bertino dan Funny Games karya Michael Haneke itu film-film yang menginspirasi mereka untuk membuat film Your Next ya. Dan one inspiration also, it's the 1996 Scream ya, dibikin oleh Wes Craven, also inspired them. Dan film ini tidak cuma mengerikan karena ada nuansa komedi juga ya, itu yang membuat film ini beda dengan yang lain ya. Your Next ya, black comedy seperti like skeptic gitu ya, sinis terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kematian ya. Jadi juga ini adalah genre bending ya, jadi tidak hanya thriller aja, ada juga comedy gitu ya. Jadi film garapan Adam Wingard ini tentunya bisa berdiri di tengah-tengah antara batas naturalisme dan tentunya itu sangat menghibur dan sangat menyenangkan for you horror movie lovers. You're gonna expect really fun and laugh a little bit mungkin dengan film Your Next ini ya. So that's the news that I brought to you from Movila.com, and right now we're gonna be heading to quiz of the day ya, for our favorite segment, quiz of the day. So the question is, siapa pemeran utama film Insidious Chapter 2? A. Patrick Wilson, B. James Wan, atau C. Jeff Bridges? Cara menjawabnya gampang banget, kok bisa kirim dengan format nama, spasi alamat, spasi jawaban. Apakah bisa kirim ke tada? You can see kalau misalnya for the cell phone number and the Twitter at cinema_lounge, and for the email also you can send ya. So tentunya we gonna repeat the question once again. Siapa pemeran utama film Insidious Chapter 2? Apakah A. Patrick Wilson, B. James Wan, atau apakah C. Jeff Bridges ya? Cara menjawabnya gampang, kok bisa kirim dengan format nama, spasi alamat, spasi jawaban. There's a couple of ways to send your answers. These are the ways. You can cell phone, mau pilih yang mana? Mau ini bisa semuanya bisa. Semua juga bisa. So for you lucky winner, you're gonna get 2 free tickets to watch at Blitz Megaplex to watch me. At Blitz Megaplex. No. Persembahan dari Jeff Entertainment and Blitz Megaplex ya. So we gonna announce the winner for last week ya. For last week, the winner is tada at Dicky Super through Twitter. Yeah. So congratulations, you gonna get 2 free tickets from Blitz Megaplex and Jeff Entertainment. Yeah, and yeah, that's the quiz for this segment. Tadi kita sudah membahas our main movie ya, ada Insidious 2, and there is also our suggest movie, and there's also our coming soon movie. So I'm gonna have to say thank you to the makeup for having this horror look ya, and also to Jeff Entertainment, Blitz Megaplex, Movila.com, and to Cinema Lounge Cruise, the excited, gorgeous Cinema Lounge Cruise ya. So be sure to watch me to watch Cinema Lounge at the same place, at the same time, the same day ya, next week ya. So I'll be seeing you later. I'm gonna hunting dulu ya, hunting dulu karena get back to my job ya. So we'll see you later still on Cinema Lounge.